Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Syekh. Masya Allah, barakallahu fiik. Ustaz tadi udah di dalam belum ini? Ustadz Adi belum. Coba konfirmasi di grup. Eh, sebentar ya teman-teman sambil nunggu Ustadz hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustadz sudah hadir. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesempatan sehingga malam ini kita dapat kembali berkumpul pada pertemuan keempat kelas bahasa Arab bersama Ukhwa Akademi dalam keadaan sehat. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di atas Islam, di atas Al-Quran dan Sunnah hingga datangnya hari kiamat kelak. Dan semoga pertemuan ini membawa keberkahan dan menambah pemahaman kita terhadap bahasa Al-Quran. Taib, tanpa berlama-lama mungkin langsung saja kita
masuk ke pelajaran kita pada malam hari ini. Dan kembali Ana ingatkan, insya Allah nanti admin akan mengirimkan absensi di kolom komentar. Jadi buat teman-teman semua yang udah hadir, diharapkan untuk dapat mengisi absensi yang telah kami berikan di kolom komentar. Taib, tanpa berlama-lama langsung saja kepada beliau Al-Ustadz Adiansyah Fidahullahu Ta'ala, falyatafaddal mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Famarhaban bikum maratan ukhra fi liqa'ina hadhihi al-lailah. في الدرس الماضي أخذنا بعض الكلمات والموضوع هو ذلك. Di pembelajaran yang telah lalu kita telah mempelajari beberapa kosakata dan tema dari pembelajaran minad darsi tsani, dari pembelajaran yang kedua, huwa dzalika, adalah dzalika ismu isyarah lil ba'id, merupakan salah satu kata yang berfungsi untuk menunjukkan suatu objek yang jaraknya jauh. Badalan min ad-darsil awal. Beda ya dengan apa yang telah kita pelajari di pembelajaran yang pertama. Huwa haza, yaitu haza ismun isyarah lil qarib, yang berfungsi untuk menunjukkan satu objek yang jaraknya dekat. Haza huwa al-farq baina isti'mali dzalika wa haza. Inilah perbedaan dalam penggunaan dzalika wa haza. Ikhwani ahibba azani Allah wa iyyakum jami'an. Wa fi hadhihi al-lailah, di malam hari ini, nukmil at-tariq, kita akan melanjutkan perjalanan kita. Khutwatan khutwatan, selangkah demi selangkah. Bal nu'id ma sabaq, bahkan sesekali mungkin kita akan mengulang apa yang telah lalu. Wa nudifu syai'an jadidan, lalu kita tambahkan faidah-faidah yang baru untuk memperkuat ya al-fahm, memperkuat pemahaman kita qabla al-hifz, sebelum masuk ke hafalan. Jadi dengan pemahaman akan memudahkan untuk menghafal al-mufradat insyaallah taala. Nabda'ul an ad-dars ats-tsalits. Kita akan mulai insyaallah taala pembelajaran yang ketiga, musta'inina billahi ta'ala, sembari memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Akhwani ahibba azani Allah wa iyyakum jami'an. Ana سأفتح لكم وأنشر أو أشارك شاشتي. Ana akan bagikan layar ya milik Ana.
Taib. Akan lebih besar kalau dilihat dari posisi landscape. Ya. Kamera HP-nya kalau yang menggunakan HP maka dimiringkan HP-nya. Taib. Ad-darsu tsani dzalika. Qad darusna. Kita sudah belajar. Wa ana urid an as'al. Pak Jailani, hal anta hadir Pak Jailani? Aina Pak Jailani? في اليوم غائب اليوم هذه الليلة مسأجي هل أنت حاضر؟ ما شاء الله كيف حالكم؟ طيب انظر إلى الشاشة perhatikan ya. Lihat ke layar ما ذلك ما ذلك صحيح ذلك نجم ما معنى نجم؟ نعم بارك الله فيكم أبو عائشة أبو عائشة هل أنت حاضر؟ طيب أستاذ. أبو عائشة موجود؟ حاضر لا. هو؟ لا مسكيكي هذا؟ نعم. تريد؟ لا. هل أنت تريد نعم أستاذ. مشاركة؟ طيب ما ذلك؟ ذلك مسجد. أيوه بارك الله فيكم ممتاز ثم مصري حاضر أم لا مصري؟ Hadir Ustaz. ما شاء الله كيف حالك؟ Khair, alhamdulillah. متى نشرب القهوة؟ غدا إن شاء الله. ما شاء الله فهمت السؤال مصري؟ Nah, Ustaz. متى kapan nashrabu kita minum al-qahwata kopi Besok installah Sabtu. gadan kul gadan kul gadan insyaallah Insyaallah, insyaallah. gadan kul gadan katakan gadan Ghadan, ghadan. nah gadan bermakna besok Ghadan insyaallah bermakna besok. نعم خلاص خلاص طيب ما ذلك يا مسري Dzalika baitun. ايوه بارك الله فيك صحيح طيب يا إخوة أخواني أحباء أعزني الله وإياكم جميعا انظر هناك المبنى lihat ada bangunan المبنى الأول bangunan yang pertama هو قريب والمبنى الثاني هو بعيد رأيتم رأينا يا أستاذ. kelihatan nggak نعم. طيب Kelihatan Ustaz. ما شاء الله أبو نادرة حاضر أم لا موجود أستاذ. ها غير موجود. طيب ذكره ألا يغيب في الدراسة ingatkan jangan sampai absen pelajaran طيب
Akhfaldan. Wujud. نعم أستاذ. Insyaallah. حاضر. Kaif? الحمد لله بخير أستاذ. Insyaallah. أين أنت؟ أنت في مكان العمل أو في البيت؟ Di tempat أنا kerja من atau بيت في من بيت. البيت? نعم. Alhamdulillah. Unzur ila syashah. Antum lihat layar. Mm. Taib. Kaifa nu'abbir bil Arabiyah. Gimana cara kita mengungkapkan dengan bahasa Arab? Mimma darasna. Dari apa yang telah kita pelajari fil darsil awal wa tsani. Di pelajaran نعم pertama. أستاذ. Al-yawm hadhihi laila nutabbiq. Malam ini kita praktekkan apa yang telah kita pelajari. نعم إن شاء الله. Tafadhal. هذا مسجد وذلك بيت. Masya Allah. Mumtaz. Mumtaz. Asbahta Arabiyan. Udah jadi orang Arab antum. ما شاء الله. جزاك الله خير أستاذ ilmunya. Barakallahu fikum. Fikum. Hada masjidun wa dzalika baitun. Fahimtum ayol ikhwah? Paham semuanya? Fahimna Ustaz. Fahimna. Masya Allah. Ustaz. Arabiyin. Antum udah jadi orang Arab ini. Baru 2 pertemuan. Arab maklum Ustaz. Nah, iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Paham kan semua? Berarti udah Arab. Ya. Baik. Nah. Admin, host, tolong coba disebutkan yang lainnya. Siapa lagi? Mas Joko. Ada kan? Mas Dwi Joko ya? Ya Ustadz, ada. Masya Allah. Kaif haluk? Alhamdulillah. Anta bikhair? Berkhair. Aina anta al-an? Fil bait atau فين? Lagi di mana? Di ana di baitun Ustadz. Fil baiti. Fil baiti. Masya Allah. Naam. Unzur ila syashah. Lihat layar. Abbir mimma ra'aita min hadhihi syashah. Coba ungkapkan dari apa yang antum lihat di gambar dari layar ini. Coba ungkapkan. Bil Arabiyah. Ada masjidun wadalika baitun. Masya Allah, mumtaz. Barakallah fiqh. Sahih. Ini di negeri mana ini? Fi ay baladin hadha? Negeri dongeng. Konoha kayaknya. Konoha. Tayyib. Tapi benar. Antum bilang dongeng benar. Ana pakai prom, ana tulis dongeng. Dongeng Ustaz. Iya, masjid dekat, rumah jauh. Seolah gambarannya di negeri dongeng. Itu promnya. Keluar gambarnya. Ini Ana nggak ngedesain. Ana cuma nulis di prom Gemini aja. Tayyib. Nah, Ustaz. Nah. Man ba'da zalik ya ikhwah. Zaki Ustaz. Zaki, tafadhal. Akh Zaki. Baik Ustaz. Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. انظر. رأيت الشاشة؟ الشاشة. Ya Ustaz? الشاشة. layar. هل رأيتها؟ Ya. Naam Ustaz. نعم. Dzalika isanun wa dzalika khimarun. أعيد ulangi. Dzalika hada isanun wa dzalika khimarun. Masya Allah, mumtaz. Sudah berapa ini? Sudah pernah belajar bahasa Arab? Udah sih Ustaz. Sudah. Udah pernah dulu Ustaz. Alhamdulillah. Sudah lebih lancar sekarang ngomong bahasa Arab. Lagi ya dikit-dikit Ustaz. Iya. Ini lihat gambar udah langsung bisa ngomong bahasa Arab. Baik, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan selesai ya sampai akhir. Amin. Ustaz.
طيب. Nah, man ba'da zalik? Eko Budi Rahayu Ustaz. Hah? Eko Budi Rahayu. Masya Allah. Al-mudarris. Pak Guru. Tafadhal. Kaifa haluk? بخير والحمد لله وكيف حالك أنت؟ Alhamdulillah. Ana kadalik. Bikhair. Alhamdulillah. أين أنت؟ أنت في الملعب أو في البيت أو في المدرسة؟ في البيت جنتي. ما شاء الله. جنتك بيتك. ها؟ ألا تلعب كرة القدم أو ميني سكر؟ كرة القدم. ها؟ ما في هذه الليلة؟ لا ما في. nggak ada. قل ما في. ما في. قل ما في. نافذة. نعم. طيب. كيف نعبر يا مدرس؟ كيف نعبر؟ Bagaimana cara kita mengungkapkan? Nah, نعم. هذه الصورة. تفضل. هذا كلب وكيت وذلك كيت. أيوة. أنا أسألك ما ذلك؟ ذلك كيت. ما شاء الله. صحيح. بارك الله فيكم. من بعده؟ Doni ya Ustaz. Doni ya Ustaz. Doni. دوني. أين أنت؟ من أنتم؟ Doni. Ya, Aina akhdani. Sami'ta sauti? Suara anak kedengeran enggak? Akhdani? Baik, ba'da zalik. Ya nam Ustaz Adunna. Nah. Angga Al-akhar. Prianto Ustaz. Mas Angga. Tayyib. Aina? Angga. في بيتي أستاذ. ما شاء الله أنت في البيت. نعم. تفضل. ما هذا؟ هذا كت وما ذلك؟ وذلك سرير. ما شاء الله ممتاز. بارك الله فيكم. فيك بارك الله أستاذ. نعم. والآخر بعد ذلك. Mustafa ya Ustaz. نعم. بعد Mas Angga أخ مصطفى. تفضل أخ مصطفى. ما هذا؟ أخ مصطفى. أين؟ Adunnu huwa fit tariq ya Dad. طيب بعده. Karena nggak ada suara tadi ya. Oh, Doni Man Ustaz. هذا؟ Doni Ustaz. من هذا؟ شيخنا Doni Ustaz. دوني. أظن Pak Jailani. تفضل أخ دوني. ما Afwan هذا؟ tadi nggak ada suara. نعم. ما هذا؟ Ada rojulun. هذا رجل أو هذا Mudarisun ya Dad. نعم. هذا مدرس. Ada mudarisun. وما ذلك؟ Wadzalika masjidun. مسجد. صحيح. بارك الله فيكم. Wa antum barakallahu fik Dad. نعم. بعده الذي بعده. Tony Sugiarto ya Ustaz. أخطني. نعم أستاذ. كيف حالك؟ بخير والحمد لله.
Aina taskunu? Tinggal di mana? أنا في البيت يا أستاذ. Nah, في metro anta atau kharij metro? أنا in Lampung Tengah Ustaz, di Lampung Al-Wusta, ya daerah Lampung daerah Al-Wusta, bandar. Lampung Al-Wusta. Kul Lampung Al-Wusta. Lampung Al-Wusta. Masya Allah. Fi Bandar Lampung? Bandar Jaya Ustaz, ke sini lagi arah Manggala. Masya Allah. Ba'id anta. Nah, Tayyib. Ma dzalika? zalika imamun. Imamun. Masya Allah. Jaz. Barakallahu fiqh. Wafikum barakallah. Alladhi ba'dah. Abdul Somad ya Ustaz. Masya Allah. Ustaz هذا عبد الصمد أظن نعم أستاذ. إن شاء الله أين نعم أستاذ. ما شاء الله أستاذ كيف حالكم الحمد لله بخير أستاذ. ما شاء الله ما ذلك يا أستاذ ذلك أستاذ صخرة كبيرة. ما شاء الله صخرة كبيرة نعم لكن أنا أريد المفردة من الكتاب nah وإن كان الجواب صحيحا meskipun jawabannya benar tapi ana mau mufradatnya dari kitab nutabbiq ma akhadna min ad-dars al-awwal wa tsani jadi kita praktekkan apa yang telah kita pelajari Afwan Ustaz, Ana ini baru pertemuan pertama. Jadi Ana belum pegang kitab Ustaz. Afwan Ustaz. Labas. Nanti tolong admin share ulang lagi ya PDF. Baik, insyaallah Ustaz. Nah. Baik. Yang penting menyimak ya sampai akhir. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik Ustaz. Nah, tafadhal alladhi ba'dah. Sedikit. Billy. Naam. Aina? Naam Ustaz. Insyaallah. Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair. Khair. Na'san am lamma? Udah ngantuk belum? Lama. Alhamdulillah. Baik. Ma dzalika? Dzalika hajarun. Naam. Hajarun. Barakallahu fikum. Mumtaz. Allazi ba'dah. Masih ada enggak? Abu Ammar. Masya Allah. Ada berapa total peserta kita ini? 22 Ustaz. 22. Wah, kecil hazihi laylah. Abu Ammar. Alhamdulillah. Ya Abu Ammar, aina anta? Naam Ustaz hadir. Masya Allah. Kaifa haluk? Bi khairin walhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. انظر إلى الشاشة ما هذا؟ Ada Labanun. لا. Ada Labanun. لا. ليس. القريب شيء قريب yang dekat. Ada Sakarun. Sukkarun. Ada Sukarun. Nah. Wa ma dzalika? Dzalika Labanun. Tapi memang gambarnya kurang jauh itu ya. Ya, kurang. Kalau pakai haza masih bisa itu. Bisa. Nah, tapi ini anggap aja ya. Anggap aja jauh.
Tayyib, barakallahu fikum. Mumtaz. Intaha. Alhamdulillah. Habis ya? Oh, ada bonus. Siapa nih? Alhamdulillah. Man ba'da dzalik. Idris Ustaz. Idris Oh, IMS. masya Bang Idris. Hal nimta? Udah tidur? Ya nah Ustaz. Allahul musta'an. Ta'ban wa. Kecapean lu. Naam. Ya, alhamdulillah. Yang penting rekamannya disimak ya. Yang nggak hadir menyimak rekaman. Hadir Ustaz, afwan. Masya Allah. Inna min jiddah. Alhamdulillah. Syaraftu bima'rifati ya Ustaz. أنا كذلك متشرف بمعرفتك أنت استيقظت udah bangun Insyaallah Ustaz. Insyaallah طيب كيف حالك Bi khair alhamdulillah ya Ustaz. ما شاء الله انظر إلى الشاشة perhatikan layar ما ذلك Zalika mudarris. Alhamdulillah mumtaz barakallahu fikum nah Barakallahu fikum ya Ustaz. نعم أنت في البيت أو في بيت أمك Fil baiti ummi ya Ustaz. بيت أمك الحمد لله نعم طيب انتهينا من المراجعة من الدرس الدرس الثالث صح ولا لا صحيح صحيح يا أستاذ. طيب والآن أنا أطلب من مس كيكي أو مس راي أن يظهر لنا ملف للدرس الثالث. Tolong ditampilkan pembelajaran yang ketiga. Akhirnya. Nah, Ustaz. Saya coba dulu. Tazil qalilan ya Ustaz. Naam. Akaltum ya ikhwah? Udah makan antum? Akal tuh ya Ustaz. Alhamdulillah. Makan malam al-asya. Tanawaltum al-asya. Apakah antum sudah makan malam? Alhamdulillah. Al-jawab tanawalna al-asya. Tanawalna al-asya Ustaz. Alhamdulillah. Wa syaribtum al-qahwah? الآن أستاذ أشرب القهوة. ما شاء الله مع القهوة الآن. طيب. نعم. PDF udah di-share juga di grup untuk ini. Baik Ustaz, Tadir. Iya. Ini kelihatan Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wadih. Jelas. Alhamdulillah. PDF sudah dikirim Ustaz. Nah. افتح الدرس الثالث. buka الدرس الثالث. أين؟ Halaman 14, Syekh. قبل ذلك. Sebelumnya.
نعم صح صح نعم Sahih. الصفحة الرابعة عشر halaman 14 الصفحة الرابعة الرابعة عشر Habis ini ya akhre. Setelahnya ini. نعم الدرس الثالث Ustaz. استمعوا جيدا dengarkan baik-baik بيت 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 Baik. البيت 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 كتاب الكتاب قلم القلم جمل الجمل القلم مكسور الباب مفتوح الولد جالس والمدرس واقف طيب الآن استمعوا ورددوا الدرس الثالث هيا الدرس الدرس الثالث الثالث نعم جميع لابد أن يرددوا نعم لابد أن ترددوا harus semuanya ngikut baitun بيت البيت البيت كتاب Kitab. الكتاب الكتاب قلم قلم القلم القلم جمل جمل الجمل Al-jam. القلم مكسور القلم مكسور الباب مفتوح الباب مفتوح الولد جالس الولد جالس Jalisun. والمدرس واقف والمدرس واقف Nah, الدرس الثالث أيها الأخوة di pembelajaran kita yang ketiga ini أراد المؤلف أن يبين الفرق بين الشيء المعين وغير المعين وما يسمى بالنكرة ومعرفة. Penulis di sini arada an yubayyina, ingin menjelaskan lana, kepada kita, al-farqa, perbedaan, baina nakirah, antara sesuatu yang sifatnya tidak tertentu, wal ma'rifah, dengan sesuatu yang tertentu. Bagaimana maksudnya? Unzur ila kalimah baitun wa al-baitu. Perhatikan kata baitun dan al-baitu. Sekilas tampak sama. Walakin fil lughatil arabiyyah, kan tapi di dalam bahasa Arab, yadul ala ma'na muayyan wa ghair muayyan, menunjukkan makna yang
dia tertentu dan tidak tertentu. Baitun, kalau kita katakan baitun, maka dia tidak tertentu. Kalau dalam istilah Arabnya nakirah. Tidak tertentu itu bagaimana? Manakala kita berbicara menyebut rumah. Ya, saya punya cita-cita, ya, kalau sudah menikah ingin punya rumah dulu. Saya cita-cita sebelum menikah punya rumah dulu. Nah, punya rumah dulu. Ini kalimat ya dipahami bukan rumah yang tertentu. Jadi pokoknya rumah. Ya. Pokoknya ada rumah lah. Mau rumah kayak gimana, intinya maunya ada rumah dulu. Nah, bedakan dengan farriq ma'adil ibarah. Ya, dengan ungkapan yang kedua ini. Al-ibarah ats-tsaniyah. Ungkapan yang kedua ini. Saya ingin membeli rumah di perumahan Cibubur misalkan. Atau di perumahan Alam Sutra. Ya. Blok D. Maka dipahami idzan ya min haitsu al-ibarah nafham ya. Maka kita bisa memahami dari ungkapan ini rumahnya tertentu, yaitu yang berada di apa tadi? Perumahan Alam Sutra Blok D. Ya. Min hadzal bayan, hal fahimtum al-farq baina baitun wa al-baitu? Baina baitin wa al-baiti? Jadi sekarang antum paham perbedaan tanpa alif lam dengan alif lam? Belum Ustaz. Wadih, jelas? Insyaallah jelas, Ustaz. Nah, kitabun. Masalan ana attasil bisadiqi. Misalkan ana lagi menelpon teman ana. Attasilu bisadiqi. Cuma as'al halahu. Kemudian ana menanyakan keadaan dia. Kaifa haluk? Ana bi khair, alhamdulillah. Cuma as'al maza yaf'al huwa. Lalu ana bertanya lagi, dia lagi ngapain? Maza taf'al? Antum lagi apa? Aqra'u kitaban. Aqra'u kitaban. Saya lagi baca buku. Maka kita pahami di sini intinya lagi baca buku, tapi nggak tahu buku apa. Barangnya itu tidak tertentu, bukunya spesifik. Nah, cuma yang jelas dia lagi baca buku. Tsumma al-ibarah ats-tsaniyah, al-kitabu. Mathalan, anta tazhab ila al-maktabah. Misal antum ke ila maktab. Antum ke toko buku. Maktabah. Maktabah itu bisa perpustakaan, bisa toko buku. Yang terkenal apa? Toko buku? Masmul Maktabah al-masyhurah fi Indonesia. Gramedia. Ya. Gramedia. Summa ba'da dzalik ba'da an dakhalta ila al-maktabah. Kemudian setelah antum masuk dalam
gramet tadi. Ra'aita al-kitab allazi bahasta an. Antum menemukan, melihat buku yang telah antum cari. Ya. Tsumma turid an tashtariyahu. Ya. Lalu antum ingin membelinya. Uridu tsumma taqul lil muwazzaf. Lalu antum ngomong ke pegawai gramet. Uridu an ashtariyal kitaba. Uridu an ashtariya al-kitaba. Saya mau beli buku. Ya. Sambil antum megang. Nah, wa ma'a dzalik anta tumsik al-kitab. Sambil antum megang kitab buku tersebut. Nah, ini maknanya adalah bukunya tertentu, spesifik yang dimaksudkan. Ya. Sehingga tidak dipahami buku-buku lainnya. Hanya dipahami sesuai dengan apa yang dimaksudkan allazi arada al-qail, ya, apa yang dimaksudkan atau diinginkan oleh pembicara. Wadih ya ikhwah? Insyaallah wadih ya Ustaz. Jiddan. Banget, jiddan. Jiddan Ustaz, insyaallah. Alhamdulillah. Insyaallah. Alhamdulillah. Jiddan Ustaz. طيب. الآن نقرأ رقم أول. Sekarang kita baca nomor 1. Man allazi arada an yaqra? Siapa yang mau baca? Ana ya Ustaz. Tafadhal. Raqam awal. Siapa Ustaz? Ana. Naam. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Masya Allah, mumtaz. Allazi ba'dah, yang belum. Allazi lam yujib wa lam yusharik, yang belum ini partisipasi tadi. Ali Nur Hakim. Tafadhal. Ali. Nah, كيف حالك؟ بخير أستاذ الحمد لله. الحمد لله. تفضل رقم ثاني. الحمار صغير والحصان كبير. طيب, ما معنى ترجم? Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Masya Allah, mumtaz. Barakallah fikum. Raqam thalith. Allazi ba'dah. Supri Abu Azzam Ustaz. تفضل أبو عزام. اقرأ الرقم الثالث. الكرسي مكسور. ما شاء الله, ممتاز. ما معنى الكرسي مكسور؟ Kursi tersebut patah. Masya Allah, barakallah fikum. Fikum barakallah Ustaz. Nah, yang lain sambil dicatat ya. Kalau ada mendapati in wajadtum al-mufrad al-gharibah. Kalau ada mendapati kosakata yang asing, lam ta'rif ma'naha min qabl, antum belum tahu arti kata dari min hadhihi al-mufradat allati wajadtumuha, yang antum temukan fi hadhihi al-lailah, malam hari ini, uktub tarjamataha. طيب Ustaz. نعم. رقم رابع, تفضل. Zaki ya Ustaz. أخ زكي. Naam. كيف حالك؟ أين صوتك؟ Mikrofonnya dihidupkan.
Zaki. Iya Nah, namanya syuk. Ustaz. Supri ya Ustaz. Host, nanti sambil ini ya, kasih coretan-coretan ya, host. Naam. Nah, alladzi ba'da. Supri ya Ustaz. Supri. Naam. Naam Ustaz. Haluk. Alhamdulillah bi khair Ustaz. Ma'akal kitab. Ya Ustaz. Hal indakal kitab. Apakah antum punya buku? Belum Ustaz, masih pakai PDF Ustaz. Tayyib. Nah, walaupun PDF, coret-coret aja PDF-nya ya. Naam Ustaz. Al-mindilu wasikhun. Iqra. Al-mindilu wasikhun. Terjim. Lap tersebut apa ya Ustaz? Wasikhun. Wasikh diddu nazif. Lawan dari bersih. Oh. Lap tersebut kotor Ustaz. Sahih. Barakallahu fikum. Anta fi al-jami'ah. Anta talib fil jami'ah. Antum masih kuliah? Naam Ustaz. Aina? Masih kuliah. Min Universitas Muhammadiyah Kota Bumi Ustaz. Dari Umko. Umko. Iya, Umko. Kota? Naam Ustaz. Kota Bumi, Lampung Utara Ustaz. Kota Bumi. Kota Bumi. Oh, alhamdulillah masih bumi ya. Ya. Naam Ustaz. Kota Mars jauh antum. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam barakallah. Jokes bapak-bapak sedikit ya. Khamis. Soalnya makin malam makin ngantuk nanti. Kalau nggak ada jokes. Zailani Ustaz. Aywa, Masya Allah. Aina huwa? Akbar Ustaz. Laisa Zailani. Walakin Akbar Zailani Ustaz. Akbar Zailani. Azun syekhana. Aina syekhuna? هذه الليلة غير موجود. أظن مشغول أستاذ. نعم لا بأس لا بأس. طيب أخ أكبر. نعم أستاذ. كيف حالك؟ الحمد لله بخير أستاذ. إن شاء الله. تفضل رقم خامس. yang ditandain Ustaz ya? نعم صحيح. المشار إليه. Yang ditandai al-musyar ilaih. Iqra. Al-aha ubarun. Ubaridun. Al-ma'u. Mim. Oh iya deh. Al-ma'u baridun. Sahih. Terjem. Ma ma'na al-ma'? Tahu nggak arti al-ma'u? Belum Ustaz. Lamma. Lamma ya Ustaz. Lamma ya Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Simak ya nanti jawaban Ya, dari Ustaz. yang selanjutnya sambil dicatat. Nah, labas ya. Sama sekali tidak tercela ya, tidak tahu, tetap pakai bahasa Arab. Lamma ya Ustaz. Nah, Ustaz. nah, atau pakai bisa juga la adri. La adri. Nah, nahnu huna nadrus. Kita di sini belajar. Nah, belum masih 5. Kita kasih kesempatan al-fursah lilladzi ba'dah. Kesempatan untuk yang berikutnya. Man? Radit Ustaz. Tafadhal akh Radit. Naam Ustaz. Kayfa haluk? Alhamdulillah bikhair Ustaz. Alhamdulillah. Tafadhal. Al-ma'u baridun.
baridun. Nah, A'id al-qira'ah. Ulangi bacaannya. al-ma'u baridun. Punya pendek. Al-ma'u. Al-ma'u baridun. Barid. Roknya pendek. Baridun. Naam. A'id al-qira'ah. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. نعم عرفت معنى هذه العبارة أو معنى هذه الجملة المفيدة عرفت ذات. تفضل بالإجابة. Al-ma'u air walakin baridul adri Ustaz. نعم الحمد لله بارك الله فيكم ممتاز. أنتم tetap pakai bahasa Arab walakin la adri. Jadi ya, bagus. Saya kan praktek. Alladzi ba'da. Mustafa ya Ustaz. Hah? Mustafa. Akh Mustafa. موجود الآن إن شاء الله. نعم أستاذ نعم إن شاء الله. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. أنت من العمل؟ habis ini kerja? نعم أستاذ. Alhamdulillah, Masya Allah. Live? Insya Allah. Habis kerja live, sini belajar live lagi ya. Iya. Masya Allah. Tafadhal, rakam khamis. Arafta ma'na barid? Tahu nggak arti barid? Barid. Nomor ya Ustaz ya. Rakam khamis. Barid. Barid didduhar. Barid itu lawannya panas. Lawannya panas. Dingin. Sahih. Idzan, kalau begitu, terjemah al-kamilah, terjemahan lengkapnya. Afwan yang nomor berapa ya Ustaz ya? Khamis, 5. Oh 5. Mas Re, kasih petunjuk. Al-ma'u baridun itu ya Ustaz ya? Al-ma'u baridun. Tafadhal, al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Air itu dingin bukan Ustaz? Sahih. Barakallahu fikum. Masya Allah. Nah, mumtaz. Allazi ba'da. Next. Angga Ustaz. Angga. Siap Ustaz. Masya Allah. Kayfa haluk? Bi khairin. Alhamdulillah Ustaz. Anta ahlu metro atau amla? Orang Metro. metro bukan? Metro. Metro Ustaz. Ya betul. Fين؟ أين تسكن؟ Tinggal di mana? Di Ganjar Asri Ustaz. Askunu. Bilang, kul askunu. Askunu. Fi. Ganjar. Ganjar Asri. Naam. Ganjar Asri. Di mana itu Ganjar Asri? Di belakang SMK Negeri 2 Ustaz. Nomor, rekam, nomor rumah Ustaz ya? Wilayah. Wilayah 14 ya, 14 ya. Baik. Rakam sadis. Nomor 6. Rakam sadis. Iqra. Al-qamaru jamilun. Terjem. Lama Ustaz. لم تعرف المعنى. لا تدري. Enggak tahu Anda. La adri. Naam, qul la adri.
Bilang la adri. La adri, Ustaz. Nah, al-qamaru, qamar itu adalah yang di malam hari, fil lail. Bulan ya, Ustaz ya. Bulan. Ayo, Iya. sahih. Bulan. Bulan. Jamil. Nah, Dah ya, Ustaz ya. Jamil, arafta Jamil? Jamil. Indah. Bagus, Ustaz. Ya, sahih. Izan, Bulan kalau yang begitu? bulan yang indah. Bulan yang indah. Ini bulannya tertentu atau tidak tertentu? Tertentu, Ustaz. Tertentu ya. Karena pakai alif lam. Tuh, qamar ya. Yang dimaksudkan antara pembicara dengan pendengar itu satu satu maksud ya. Bukan pembicara maksudnya A, pendengar maksudnya B. Berarti enggak alif lam dia. Harus sama ya memaknainya. Tayyib. Rekam satu. Man? Faldan, Ustaz. Faldan, tafadhal. Rekam sabi'. Wal masjidu ba'idun. Terjem. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Sahih. Waw di sini bisa diartikan dan, bisa juga diartikan sedangkan. Ya. Rumah itu dekat, sedangkan masjid itu jauh. Ya. Boleh diartikan dan atau sedangkan juga boleh. Barakallahu fikum. Mumtaz. Samin. Abdul Somad. Masya Allah, Ustaz. Naam, Ustaz. Masya Allah. Tafadhal, ikra. Al-hajru thaqil. Hajaru. Al-hajaru Pendek, thaqilu. Jangan dipanjangin. Al-hajaru. Al-hajaru thaqilu. Thaqilun. Thaqilun. Kurang kelihatan, Ustaz. Matanya. Nah, coba digedein. Has. Zoom. Nah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khamsitun. Hilang ya tulisannya. Hilang, Ustaz. Khafifun. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Masya Allah. Qira'ah mumtazah. Sahih. Al-qira'ah sahihah. Bacaannya benar. Arafta terjemah? Tahu maknanya? Bahasa Arabnya enggak tahu apa tadi? La adri. La adri, Ustaz. La adri. Barakallahu fikum. La ba's. La ba's itu tidak apa-apa. La ba's. La adri. Tayyib. Alladzi ba'dah. Selanjutnya. Azunnu admin Ustaz al-an. Al-an. Yani akhuna Renanda. Mas Roy, Mafi? Mas Roy? Roy, ما في أستاذ الآن. أيوة. يستأذن هو؟ نعم. طيب. Mas Ray, jangan pindah dulu. La tantakil. Rekam sadis. 6. 8. Oh, kelewatannya 7 ya. Itu 7 udah kan? 8. Rekam samin. Terjemah, Mas Ray, terjemah. Yang ini, Ustaz. Naam. Hadza ya Ustaz. Jangan yang ini.
Hal haza ya Ustadz gitu. Coba. Hal ada ya Ustaz. Naam. Samaniyah, rakam tsamin. Atau bisa juga pakai a. Ahaza. Ahaza ya Ustadz. Ada Ustaz. Naam. Iqra. Ya. Anta taqra. Kalau antum bilang iqra, berarti antum nyuruh ana baca. Ya. Nah, kalau antum mau bilang saya membaca, katakan qul aqra'u. Qul aqra'u. Qulnya nggak usah disebut. Qul itu artinya katakanlah. Qul huwallahu ahad. Nah. Qul antum katakan aqra'u ya Ustadz. Apakah saya membaca Ustadz? Aqra'u ya Ustadz. Aqra'u ya Ustaz. Naam. Iqra. Nah, baru ana bilang iqra. Al-hajaru takilun wawa roku Wal. wal waroku ko apa itu Ustaz? Khafifun. Khafifun. Terjemahkan. Ana belum tahu Ustaz. Baik. Enggak boleh bahasa Indonesia enggak boleh. La adri. La adri Ustaz. Baik. Barakallahu fikum. Irfa al-yad. Ana mau angkat tangan. Allazi ya'rif al-ma'na. Mungkin ada yang tahu artinya, angkat tangan. Reaksi di layar. Man anta? Tony Sugiarto, Ustaz. Tafadhal, Akh Tony. Ajib, jawab. Aina? Al-hajaru takilu. Oh, ini Wal waroku. mikrofonnya dihidupkan Akh Tony. Nah, al-hajaru sakilun. Batu itu berat. Wal waroku khafifun. Dan kertas itu ringan. Barakallahu fikum. Catat ya yang lain ya. Ustaz. Coba catat. Al-hajaru batu. Thaqilun berat. Wal waraku sedangkan kertas. Khafifun ringan. Enteng. Fahimtum? Fahimna. Baik, rakam tasi. Hadhihi al-laila faqat ila rakam 10. Malam ini kita sampai nomor 10 aja. Ba'da zalik nantahi. Setelah itu kita selesai. Baik, Ustaz. Rakam tasi. Doni ya Ustaz. Doni. Campur aja ya. Doni ya Ustaz. Doni. Naam, Dad. Naam, tafadhal. Al-qamisu nadifun. La, rakam tasi. Nomor 9. Baju tersebut 9. Al-labanu harun. Al-qira'ah. Al-labanu harun. Al-labanu. Pendek. Al-labanu harun. Harun. Al-labanu harun. أيوة صحيح. عرفت الترجمة؟ وجدت الترجمة؟ Susu itu panas. صحيح. بارك الله فيكم. رقم آخر. النهاية. Siapa nih yang terakhir? Al-akhir Idris ya Ustaz. Ayo,
Nah, nihai penutup. Juga apa Pak Ustaz? Bang Idris. Hal nam am kaif? Nam atau istayqid? Ketiduran atau masih bangun ini? Iya, nam Ustaz. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya Ustaz. Baik, ta'ban ba'dal amal. Capek udah kerja kan? Walizalik ada sanunhi insyaallah. Jadi kita selesaikan. Man alladhi ba'dah? Aji Ustaz. Aywa, Masya Allah. Mas Aji. Naam. Tafadhal. Jatah terakhir. Al-qamisu nazifun. Naam. Ma makna al-qamis? Kemeja tak? Wa nazif? Bersih. Naam. Nazif diddu? Ma didduhu? Lawan nazif apa? Kotor apa? Hah? Kotor tak? Bil Arabiyah, la bil Indonesia. Bil Arabiyah. Wasifun. Nomor 4. Hah? Wasifun ya? Sahih. Wasifun. Wasikhun. Barakallahu fikum. ومع هذا لقد انتهينا من درسنا في هذه الليلة. بارك الله فيكم ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيما تعلمنا. Afan Ustaz. Mau tanya sedikit Ustaz, mungkin masih ada yang belum paham Ustaz. Tafadhal. Mungkin berarti penggunaan alif lam ini mengisyaratkan bahwasannya yang dibahas ini telah diketahui gitu ya Ustaz. Naam, mafhum. Sama-sama dipahami. Sedangkan kalau nggak ada alif lam ini berarti bendanya masih belum diketahui bersama gitu ya Ustaz ya. Secara spesifik tertentu. Misalkan ada di showroom mobil Toyota, mobil apa lagi? Honda Jazz. Ferrari. Nah, kalau dia sama-sama tahu, sama-sama paham pembicaraannya, dia pakai as-sayyarah. Uridu as-sayyarah. Saya mau mobil. Nah, sambil itu udah paham tuh. Maksudnya yang dia maksudkan tuh si pembicara itu, orang yang mendengarkan itu paham yang dimaksudkan. Dari 3 mobil itu tertentu yang dimaksudkan. Tentunya sudah ada muqaddimah. Ada muqaddimah dulu. Hingga sampai ke maknanya jadi ma'rifah. Satu barang tertentu. Bisa aja di awal obrolannya masih nakirah. Ketika baru datang showroom, silakan Bapak, tafadhal kan. Mada turid, mau apa? Ana uridu sayyaratan, saya pingin mobil. Itu masih nakirah kan, belum tertentu. Nah, ini unit yang kami tawarkan. Setelah lihat, ana ufaddil hadhihi sayyarah. Ana lebih suka dengan mobil yang ini. Langsung dia pakai as-sayyarah. Sudah jelas konteksnya. Nah, wadih? Wadih ya Ustaz. Alhamdulillah. Nah, nuwasil insyaallah yaumil Isnin. Tahammasu ayyuhal ikhwah. Tetap semangat. Wastaqimu, istiqamah. Nas'alullah ta'ala an yubarika lana fima ta'allamna. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita apa yang telah kita pelajari fi hadhil lailah, di malam hari ini, wa an yaj'ala hadzal ilma ilman nafi'an. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini juga menjadi ilmu yang bermanfaat, wa yarzuqana al-ikhlas wal istimrar wal istiqamah. Juga kita diberikan rezeki. Rezekinya apa? Rezeki keikhlasan, rezeki istiqamah dan terus belajar.
Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan pada Ustadz Diansyah yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk dapat memahami bahasa Arab ini sehingga dengannya kita dapat memahami dengan benar tentang agama ini, yang mana bahasa Arab ini sangat kita butuhkan, yang mana kita adalah seorang muslim. Maka semoga Allah Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk dapat memahami bahasa Al-Quran ini. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keistiqomahan untuk tetap semangat belajar. Ya, teman-teman semua. Belum pada tidur kan ya? Belum, ah. Belum. Kalau gitu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa absen ya teman-teman semua. Allah. Tayyib.